No, maisha yako kisiko pale vile. Jikaze ukuwe mtu sana wa kupana. Unasikia? Ukuwe mtu wa kupana. John nasema vile. Kuwa mtu wa kupenda kufanya vitu vizuri. Maisha yako naanza na kupana na kupenda kufanya vizuri maisha yako. John nasema vile. Kwa maisha tunaishi hapo leo, maisha yenye kama aufanyizie mtu kitu fulani na usitegemee kitu kwa ule mtu. Ewa niko hapa hivi, jina langu ni Musa Akili Mali. Kama kwa kwanza kwa hii channel, tajikaza usubscribe, ulike na ucomment. Kusudi nilepata nyuma video zangu za mzuri hapa hivi, za mingi, uendelee kujifunza kwa maana mimi kwa kile itoayo leo. Niko aseme hivi, no maisha yako siku pale kwa mtu wa kupana na kupenda faa vizuri. Mtu mwanapenda faa vizuri. Kiangalia en general ukizunguka utakutana mtu mwenye anapanaka. Njoo ile nasikia Biblia inasema kama uko na pana, usipane mkono mwingine ichue kisulipana. Ile kwa ni example. Nakwambia kama uko afanya services zote kufanya. Usipende ufanye service juu ya wengine watu, juu furahishe watu. Kwa jua kila kitu yote utafanya ni juu yako kwanza wewe. Jua kila mtu yote muonaka anajionaka important, anapenda jione wa maana. Na ndio maana ukua mtu moteshimio ule mtu utamupatia samani yote anahitaji kupata, na ile samani ule mtu atakupatia. Sasa nisomee kitabu ya Dale Carnegie, how to influence people, how to be friends and how to influence people. Nasikia ili na kufunza ava kile kitu yote unataka kwanza upate kwa mwingine. Kwa tayari kwanza umfanyizie kile kitu ndio upate kitu kutoka kwa kiko. Sasa unapendaka watu wakusikie soko unasema, jikaza na wewe tega lisikio na usikie mtu siko unasema, umsikie mtu atajisikia amani. Sio unapendaka watu wakusikie na unajisikia pia ule mtu ndio anapendaka vile. Unasikia kisa unapendaka watu wakupatie na wewe ndio gisi ule mtu naye muona mbele yako pale vile, na penda wanaye wampatie na ajisikie pia, na ajisikie ajisikie na fierté. Unasikia moko apenda tu kila siku wewe hakuna kupatiaka wewe utakuwa unapata bro, hakuna kitu utapataka. Watu watakimbia, unaanza plan, unaanza sema mimi ndio vile watu wanipenda, watanifuatia. Mtu atakusikia, kimbia go run. Unasikia pale mtu atachanja, ndio atakusikia, kule vitatosha kwako. Ukua mtu mwenye unapenda fanya mazuri, unapenda fanya mema, watu tepeke watakuya bila kumwambia. Wasikia enda kupatia vile, sikupatia sema juu fanyesa mafieri au juu pendo upate vitu na kuonesha muhimu wa kufanyana vizuri. Nasikia ndio maana Biblia tena nasema ombea badui wako. Kama kuna kitu sitarajie tu kufanyia watu rafiki yako tu mema, fanyia na wale wengine rafiki wale ba ujue fanyie mema. Juu mema inasabiwa, kwa mema ulifanyia ndugu sana sana njoo Mungu anasaidia. Kama unafanyia ile mtu mwaujue, utarajie kitu kwake, mutegemee kitu kwake. Na kitu mmoja tafuta kwambia, sio kufanya vitu wote kwa fanya. Usitarajie kitu kwa mtu mwingine. Wewe fanya tu. Dunia pekee itakupanzia vipi. Iko sasa uko na penda, watu baanze kusikia. Kwa kwanza upifanze sikia kwanza patu. Usikie mtu anataka nini. Unasikia ndio na uko pre ya kumservir. Unasikia pale ndio maana kukazi influence na kwa ukienda kukazi wanakuambia fanya kwanza test fulani, tuoneshe nini ndio unajua. Ile unataka uoneshe nini unajua, inakuwa sasa unawapatia nao watangalia maana chance tumpatie kazi juu mtu ni wa maana kwetu, maana ndio mwangle yote maisha yote tunaishi. Influence yako ni give me I give you. Make vitu yote influence inatokana ukifanyia watu mema, watu upeke watakuproteger na mabaya. Unajua unatafanzia utaona mtu mbaya kwa kupangia plan ya kufanzia mabaya, mbele watu upeke watakutendea mema, upeke watakufitilia protection, upeke watakuchunga. Nasikia jikaze ukuwe mtu wa kupenda faa vizuri. Ndio Yesu anasema hawezi kuwa na master wawili kwa dakika moja.